Magprito ko og bangos. Pasensya na jud everyone. Mao ra jud ni mahimo na kong content ang luto-luto. Mag-alaga sa akong apo kay naara jud ko diri sa balay tagsara ko kalakaw. Mao nga pasensyahin na jud ninyo akong mga content na ara sa balay kasagaran. Nya while nga nag-alaga sa akong apo, nagluto nya usa naninda pod. Nay akong tinda everyone. Cute kayo, gamay ra. Ako nang gibali. Pero dili ra kana ang akong tinda guys, napay binutilya kanang RH, Coke, ug kanang balot og Pinoy. Hello everyone, ako na sang gibali og balik kay murag hilaw pa ang pikas. Hello everyone, luto na akong pinirito nga bangos. Bye everyone, thank you for watching.